रबिराम नार्जारिनो बिथांनो होआलासिनो दिनै दिलबार हुसेन बिथांनोसो होनाय जाबाय। जेनाखि बे जेनखागोन आरो रोगाखा बिजेपिजों मारै बायजाखो? गिबियावनो गासैखौबो खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि बे मावरिया ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। लोगोसे आं आसा खालामो जे नोंथांमोना बे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होगोन होननानै। एबारनि बे बोसोराव सरकार दागोना सोरमार? माथो जेरैबो बोरैबासो नुलायलांदों। इउपिपिएलआबो जाबाय फ्लेक्स सावलायलायनाय, एबिआबो जाबाय फ्लेक्स सावलायलायनाय। बबे मोनसे सरकारा सरकार दामारगोन एबार बोसोराव? ना बिपिएफआनो फैमारगोन नामा? सरकारनि दानायनि फारसेथ' दा जों जेबो बुंनो रोङा। जायैनो सरकार दानो हायो दालांथों, बेफोरखौ जोंहा बुंनांगौ जेबो खरस जाया। नैबे फ्लेक्स सावलायलायनायखौ होननानै आं बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। मानो होनोबा उथ्रिसारलायनाय जासोगारदोंना, बेखौ नुनानै आं दा बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय। आं बेफोरनि सोमोन्दै बुंनोबो रोङा। बिदिब्ला फैदो नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव दसेब्लाबो बे भिडिअखौ नायलांदो। खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम। दिनै जोङो मोनसे जथुम लादों। बे हाबाफारियानो जाहैबाय दिनै जोङो गुमा समस्थिनि आङो सासे अर्गानाइजिं सेक्रेटारि डिस्ट्रिक्टनि। दा बे हिसाबै आङो फंनैसो खोथा बुंनो सानदों। जोंना मैया प्रेसमिट लानाय जादोंमोन गुमा समस्ति हिसाबै। जेनाखि केन्डिडेट हिसाबै जोंना राजखान्थि सारा बिथाङा मोननांगौ जादोंमोन जोंनि गुमायाव, बेखौ एपिपिनिफ्राय बेनो टिकेट होआलासिनो गुबुननो होनायखाय मोननो थाखाय मोन्थाइ गैयामोन, बिथांनो होनाय जादों। बेखौनो जों खुद्रिसारदों। एपिपि हिसाबै जोङो जिउ बावदोंमोन, थैसोमदोंमोन। जोंनि गुमा समस्तियाव जोङो फिल्ड बानायदोंमोन, प्राइमारि दाजाबदोंमोन। जोंनि बाहाय मोनफ्रोमबो प्राइमारियानो दङ। जोंनाव खुसाखाथि प्राइमारि दङ, मुसुलजरा प्राइमारि दङ आरो जलदबा प्राइमारि दङ। बे मोनब्रै प्राइमारिया जोङो जमा जानानै दिनै जोङो राजखान्थि सारनि हिसाबै जोङो सापर्ट होदों। जोङो दिनै रिजनेसन होजोब्बाय। जों एपिपिआव जों सापर्ट गैया आरो जोंनि जा टिम दङ जों गासिबो जोङो राजखान्थि सारजोंनो जों हेफाजाब होगोन, मदद होगोन। बेखौनो जोङो दिनै हाबाफारि लादों। दा जोङो एपिपिनि जायै जों एपिपिनि जानानै जों हेंथा जोङो खुलिसारगोन जोंनि गुमा समस्तियाव। आरो खुलुमबाय। जोङो नैबे फैगौ समावहाय जोङो दिनैहाय एपिपिनिफ्राय जों बयबो रिजनेसन लाखांनानै दिनैहाय जोंनि राजखान्थि एबा रबिराम नार्जारि बिथांखौनो जोङो निर्दलीय बिजाथि हिसाबै जोङो बेवहाय दैदेनलांगोन आरो गेलेहोगोन। बिथांखौ जोङो देरहासार खालामगोन आरो देरहासार जानाया जोंहा खाथां। बिनि थाखाय जोङो बयबो दोले बोले जों जुजिगोन आरो जोङो गासिबो जोङो ओंखारजोबखानाय बे जेसेबां जोङो कमिटि दाबोदोंमोन जों गासिबो लोगोसे जों दावगागोन आरो नाजागोन। दिनैहाय जोङो अनजलि बिथां दिलबार हुसेननो टिकेट होदों जानो हागौ, खिन्थु दिनै दिलबार हुसेननो टिकेट होदोंब्लाबो जों जेनाखै, जों रावबो ओंखाराखै। जों बिथां रबिराम नार्जारि बिथांजोंनो दङ। जों नांनानै थागोन, बिथांनि थाखाय जों जुजिगोन, जों नागारा। जों बयबो खौसेथियैनो थागोन। खिन्थु जों दिलबार हुसेनजों मावा आरो अनजलि दैमारिनि बिथांनि खोथायाव जोङो दै रबिराम नार्जारि जिंदाबाद 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 रबिराम नार्जारि जिंदाबाद 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 एपिपि मुर्दाबाद 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 एपिपि मुर्दाबाद 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 अनजलि दैमारि मुर्दाबाद 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 अनजलि दैमारि मुर्दाबाद 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 रबिराम नार्जारि जिंदाबाद 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 रबिराम नार्जारि जिंदाबाद 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 বিশেষকৈ চিৰাংগৰ সংগ্ৰাম বমৰ যিসকল এনেদৰে অগ্নিসংযোগ কৰাৰ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাইছে। মুখ্য ওপৰত ক'ব লাগিব যে অকল যে অগ্নিসংযোগ কৰি পৰিৱেশ কৰিছে সেয়াই নহয়, তেওঁলোকে সমূহীয়াভাৱে মুর্দাবাদ
সমষ্টিত টিকেট আমি বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু আমি নাপালোঁ সেইটো কাৰণে আজি আমি UPPL দলৰ পৰা পদত্যাগ আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আমি দিবলৈ গৈ আছোঁ 300জনকৈ অধিক আমি ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ আজি যিখিনি আমাৰ UPPL দলৰ যিখিনি পতাকা সেইটো আমি নামাৰিলোঁ আৰু আমি জ্বলালোঁ সেইটো কাৰণে আশা কৰিছোঁ আমাৰ পশ্চিম চিৰাংদুৱাৰ সমষ্টিত আমি নিৰ্দলীয় কেণ্ডিডেট হিচাপে আমি ডক্টৰ সংগ্ৰাম ব্ৰহ্ম আমি বাছনি কৰিছোঁ আৰু আমি আগন্তুক সময়ত তেনেকুৱা আমি কাম কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ মই ব্লকৰ সভাপতি আছিলোঁ মোকতো নালাগে মোৰ পদবী নালাগে মই সমাজৰ কাৰণে অঞ্চলৰ কাৰণে এই এৰিয়াৰ কাৰণে আমি লাগি আছোঁ দলৰ কাৰণে লাগি আছিলোঁ কিন্তু হাইকমাণ্ডে যদি আমাক সেইবোৰ ঘোষণা বা সেইবোৰ আমাক দুৰ্ভাগ্যজনক যদি কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমি দলৰ পৰা আমি পদক্ষেপ নিশ্চয় কৰিব লাগিব আমি কাম্পা বৰগোহাঁই গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে কিয়নো 2017 বছৰ তেখেতে ইয়াত শাসন কৰিছিল ছাপ্ৰেশ্যন অপাৰেশ্যন ডিপ্ৰেশ্যন তেখেতে কৰিছিল মানুহ হত্যা কৰিছিল তেখেতক আমি ছাপোৰ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ ৰাইজে তেখেতক ভোট নিদিব আমি 2 বছৰ বা 2বাৰ তেখেতক আমি হাৰাই দিলোঁ 2020 তেখেতক আমি হাৰাই দিলোঁ 2024 লোকসভা নিৰ্বাচন আমি তেখেতক হাৰাই দিলোঁ আমি তেখেতক নিবিচাৰোঁ আমি নতুন মুখ ডাইনামিক লিডাৰ আমি বিচাৰিছোঁ ডক্টৰ সংগ্ৰাম ব্ৰহ্ম শৰ্মা আমি বিচাৰিছোঁ এইটো কাৰণে আমি আগন্তুক সময়ত আমি নিৰ্দলীয় হিচাপে আমি খেলিবলৈ গৈ আছোঁ আমি 100% জিকিম আমি কাম্পা বৰগোহাঁই তেখেতক আমি হাৰাব আমি বিচাৰিছোঁ